hero. Black hero. 며칠 전에 구독자 한 분께서 4월 2일에 업로드한 영상을 보시고 정말 따뜻한 메일을 보내오셨습니다. 내용은 이렇습니다. 삶을 마감하려고 하셨던 아버지에 대한 내용인데요. 영상을 보시고 후원을 결심하신 것 같습니다. 매달 2포대의 쌀을 후원하고 싶어 하셨지만 저는 개인 후원에 대한 제의를 거절하였습니다. 하지만 그분의 따뜻하고 간절한 마음은 그대로 이어가고 싶습니다. 저는 오늘 구독자분의 뜻을 이어가 보려 합니다. 일전에 사둔 쌀이 좀 있어가지고 이걸 들고 가면 되겠네요. 굳이 살 필요 없을 것 같습니다. 제가 지금 밥을 안 먹었거든요. 한 잔 마시고 가라고 이렇게 잔뜩 네? 주네요. 마시고 가야겠습니다. Hello. Hello, hello. Oh. Is there clothes? Yeah. No. Thanks very much. Hirap kasi Mami speaking. Thank you. Open the gate. Okay, okay. Open the gate. Yeah, no, no. Ay. Good afternoon. Binito na yun eh. Hello. Hello. Ha? Ding? Nahulog ko. Ayun pa, nahulog. Nahulog. Ah, pa. Hello. Hello? Hello? Hello. Hi. Hello. Long time no see. How are you? Fine. Fine. Very good. Bakit walang people here? Collecting garbage. Garbage. To buy food. They go out walking. 이곳에 있는 청년들은 생활비를 벌기 위해 플라스틱 쓰레기를 주우러 갔다고 합니다. That's why walang people now. He's there. He's there. Yeah. Hello. Yeah. Inside. Inside. He's there inside. Yeah. Yeah. Betul. Can I go inside? Can I go inside? Yeah. Hello. How are you? I'm good, good. 이분을 만나고 많은 대화를 했지만 마음의 상처가 완치가 될 때까지는 이분의 많은 내용은 영상에 담지 않으려고 합니다. Maraming salamat po sa mga tumutulong po sa kaibigan ko. Ngayon, okay na siya, magaling na. Sana po marami pa po kayong matulungan na iba. At sana pagpatuloy niyo pa po yung pagtutulong niyo sa katulad ng mga Pilipino. Yan lang. Thank you. Really, thank you also. Sir, drinks. Thanks. Thanks very much. Coke. 코크를 갖다 주네요. 와. 잠시만 마셔야지. 됐는데. I wanna drink. Sorry. Yeah.
Thank you very much. Thank you, Lily. Thank you for your drinks, Lily. Thank you. Thank you, Lily. Your drinks. Yeah. I will drink now because of mask. Can you cheers? Cheers, cheers. Cheers for your health. Trabaho? Nothing. Okay. It's just my condition. Condition. Still now not unhealthy now. Every month I will come back here. Then I try It's okay, to it's okay. yeah, I try to help you. Yeah, because I'm one of the subscribers. I'm one of the Korean. Wanna help you. That's why I promise I obey everything now. Thank you very much. Yeah. Can I ask a favor? Yes. I want to buy the snack for the kids, but as you know, because of this situation, I can't give them directly. Could you help me to providing the snack? I just give you the 1,000. Yeah, okay. Saan dumaan to? Let's go now. Please help me. Yeah. Hey. 지금 제가 어떤 말을 했냐면은 저분에게 이제 나눠주라고 저 대신 나눠주라고 말씀을 드렸어요. 왜냐면은 20 piraso. 상황이 좀 좋지 않다 보니까 Biscuit nyo. 지금 사실 아시다시피 상황이 좀 좋지 않지 않습니까? 그러니까 저분에게 대신 나눠드리는 거를 요청을 드렸답니다. 20 piraso biscuit. Bawal po muna ang utang. Hindi pwede utang daw. They are collecting the trash. They collecting trash. More? Halika. Halika. Halika na. Very cute. Wow. Dyan ka lang. Dyan ka lang. Dyan ka lang. Meron snap. Dyan ka lang. Saka yung biscuit, gawin mo ng 25 pesos. Anong gusto? Anong gusto ba? Anong gusto? Kuya, kuya. Can you ask him? Anong gusto siya? Ano gusto mo ba? Jollibee? Ay, pangin, ano? Saka yung biscuit, pangin ako sa biscuit mo na dyan. Doon na, doon. Gawin mong 25 piraso. 25 piraso. Ay, sa 25 piraso. Ito ka 25. 친구를 부르네요, 친구를. 애 뛰어온다. Well, please don't make a messy Yeah. because dangerous. Yeah. O, magano kayo, magano. Huwag magano, lapit-lapit ako magbibigay. O, sige, pwede niya. 이게 상황이 좋지 않다 보니까 최대한 멀리 떨어뜨리는 게 맞는 것 같아요. 마사켓! Uy, lang. Kasi tayo. Doon nga. Doon nga. O, 갔다. doon. 어? Very cute. Low. Ha? Pre, mamahagi ka naman dito, pre. Katuking ko? Mamaya. Sabi ko ano? Sila ilong mo, bigyan mo. Jero, labas ka dito. Pero dali. Sila, Jero. Laela to. Labasin mo ko dito. Jero. Biling. Biling. Nagtiting galing na. Kaya sila tatlo. Tatlo. Dali, pakita mo para hindi ka na inaabutan. Pakita mo dahil. Dali, ayun na. Sito, bigay mo rito, wag ano. Kaya hinihika yan. Ayan, sige, ako na.
Isus, wala pa kami ng bata. Oh, Bawal to. bawal. Wearing. Yan. Sabi ni Isa, kay bawal lang sa camera. Don't worry. Edit. Salamat. Oh, Kyle, hingi ka dun ah. Isus nga po. Ayun na. Talo ko talaga. Pasok na. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Tito. Ibigay mo dun sa bahay niyo. Mainit pa rin. Hoy, salamat kayo dun, no. Sabi mo salamat po. Thank you. Oh, kuya. Don't mess. Huwag mo ako bibigyan yan. Baka magalit yan. Kiwata mo na kayo kaya. Nandiyan na si Ronald. Ah. Wala si Jaja ko yata. Ano ka yata ka Jaja? Hindi, kailangan bibigyan ko yung mga ano. Jaja! Takbo ka talay! Sige ito, King! Lapit. King! Oy, mga bata dyan, labas. Pagkain ito. Wala to kids. Hello, them kids. Over here. Mga bata. Justin, tulong. Mga bata lang. Justin! Ikaw, hindi bata. Hindi na bata. Bata. Dito. Hello, kuya. Mga bata lang. Tuloy, kaya mo ba ba? Cha. Say hi. Yay! Oh. Say thank you. No, it's okay. Thank you! Itim na lang, kain. Just kain. Hello? Kanya sa ate ano ba eh? Binigyan na kami. What are you doing, Gwen? Oh, you're fixing the motor. Yes. Ah. Hey, mama. Hello, Gwen. Hello. Ah! Ano yan? Ano yan? This one? Ano daw yan? Sabi mo, Huh? kanin, ulam! Ulam. Kanin, ulam. Baliw! Tara. Hello po. Hello. Oy, kami ko Koreano nagbibideo. Sorry po. Padaan. Dito pa siya dumaan. Is it your first time coming this way? Yes. Always over there, left Yeah. side. There. There's too much dangerous. Kaya sa COVID, she's covered. Yeah. Covered lang. It's like a hero. Huh? It's like hero. Superman, right? Well, I have to go now. Okay, thank you. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you, ingat ka. Sige. Kuya, thank you, ingat. Ingat ka, ingat. Oh, you happy? I'm not hungry, it's okay. Thank you. Ingat ka, ingat. Ingat, always. Okay? Okay.
Ako din, walang pera kasi. Oo, kami wala pagkain. Yeah, yeah. Okay, thank you, kuya. See you. Take care, mate. Okay.